राहुल हसन साहब ग्रेट आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सही, उनको पार्टी जरूर लानी चाहिए। इमरान खान साहब आए, हमने उसको बहुत सपोर्ट किया है। सही है। बड़ा मुश्किल सा काम है, आना तो आसान है लेकिन जाना मुश्किल है। सियासत में आने से पहले हर चीज़ पे नज़र रख लें ताकि कल मुश्किलात से आपका सामना ना हो जाए। अगर कोई इज्जतदार बंदा है, अगर कहे कि मैं सियासत में आना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इज्जतदार बंदे को सियासत में आना चाहिए। आया तो ये मुल्क में आए दिन कोई ना कोई इंतशार पैदा हो गया। सही है, सही। यार ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਖੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਲੈਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਕੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਕੋ नहीं आंदा। तू ਉਹਨੂੰ ਭੂਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ जमात बना ली। इमरान खान है उसका वो एक अलग लेवल है। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा बॉलीवुड मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर करा था। अगर ये आसान काम होता तो पाकिस्तान में 5000 पार्टियां होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान भट्टी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इकरारुल हसन की। और हाल ही में इकरारुल हसन ने एक ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। तो क्या इस सियासी जमात के साथ हमारे नौजवान चलेंगे? आए आवाम से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाल ही में इकरारुल हसन ने बयान दिया है कि वो अपनी एक सियासी पार्टी ला रहे हैं और वो पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग होगी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया बहन। पार्टी लाना तो सबका हक है। सही। पाकिस्तान में ख़ासतौर पे पंजाब में जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जी, उतनी ज़्यादा आवाम को सहूलतें मिलेंगी। सही। और इकरारुल हसन साहब ग्रेट आदमी हैं, सही। पढ़े लिखे आदमी हैं, सही। उनको पार्टी ज़रूर लानी चाहिए। बाकी हम खुद खानेवाल से छोटी मोटी सियासी पार्टी से डील कर रहे हैं। जबरदस्त। ऐसा क्या है आप अपनी छोटी मोटी पार्टी से? ये मेन तो हम बिजनेसमैन हैं। जबरदस्त। मेरी महाना अब्दुल हकीम सोसाइटी है, शान मॉडल सिटी के नाम से। कमाल हो गया जी। मैं तो लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, सोसाइटी काट के लोगों घर को बना कर दे रहे हैं। घर दे रहे हैं, प्लाट दे रहे हैं लोगों को, कमाल हो गया। खिदमत कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि इकरारुल हसन साहब एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और नौजवान तबका उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी डिस्कशन हो रही है नौजवान तबके में। सही। वो अट्रैक्ट है उनकी तरफ ना। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और नई चीज़ जो भी लाना चाहते हैं वो तो वो खुद ही बता सकते हैं क्या नई चीज़ लाना चाहते हैं वो। अच्छा सर, मेरा एक और भी सवाल है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब भी आए, वो एक क्रिकेटर थे, तो लोग नौजवान नस्ल ने उन्हें सपोर्ट किया, उनके साथ चले और एक बहुत बड़ा क्लैश भी आया बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के साथ भी। मगर क्या जो सीनियर सियासी रहनुमा होते हैं, जैसे बड़ी पार्टियां होती हैं जिन्होंने अरसा गुजारा होता है, एक नया बंदा अगर वो उस जगह तक पहुंच सकता है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्लैप्स हुआ, उसके बाद फिर एक सियासी पार्टी आपके सामने आई है वजूद में, फिर मामला तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो क्या एक वो बंदा जिसे सियासत का पता ही नहीं, वो इन होकर क्या मुल्क की ये बागडोर संभाल सकता है आपके नज़रिए के मुताबिक? जी सर, क्यों नहीं। इमरान खान साहब आए, हमने उसको बहुत सपोर्ट किया है। सही है। कम से कम मैंने 4 साल उसका वर्क किया इमरान खान साहब का जी। लेकिन जैसे वो इक़्तिदार में आए, उनके कोलो फेल में ज़मीन आसमान का तजाद आ गया। सही। और हम उनकी पार्टी से पीछे हट गए। पहले हमने बड़ा फ़र्क किया उसके लिए, LCD चलाते थे गांव में, देहातों में, बच्चों को इकट्ठे करके समझाते थे। उसकी जो गुफ्तगू थी, जो तकरीर थी, वो बड़ी अट्रैक्टिव थी, वो एक सुहाने ख्वाब थे। लेकिन अमल उस तरह नहीं हो सका, इसलिए हम उनकी पार्टी से पीछे हट गए। अच्छा, अब यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि इकरारुल हसन साहब तो एक माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तो वो तो सियासत में कभी आए नहीं। तो नई सियासत जब आएगी, नई क़यादत आएगी, तो वो कैसे इसे दे सकते हैं? क्योंकि वो आपके मामला सियासी मामला और होते हैं, क्या वो इन चीज़ों में एडजस्ट हो जाएंगे? जी भाईजान, क्यों नहीं हो जाएंगे। ये छोटी छोटी पार्टियाँ अगर कल को मुतहद हो जाती हैं, सही, जैसे मौलाना फजल मान की पार्टी है जी, और कराची से MQM है जी, इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां अगर ये इकट्ठी हो जाती हैं तो कल ये इक़्तिदार में भी आ सकती हैं। अदरवाइज़ जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का, वो तो इक़्तिदार में बगैर सेटिंग के नहीं आ सकते। इमरान खान भी इक़्तिदार में बगैर सेटिंग के नहीं आया, उसने भी सेटिंग की है तो इक़्तिदार में आया था। जब उसने सेटिंग करने वालों से भी गाड़ी है, उनको ही गालियाँ देनी शुरू कर दी तो वो फारग हो गया।
اچھا میرا آپ سے لاسٹ سوال یہ ہے کہ کیا سیاست کوئی آسان چیز ہے جو ہر کوئی آ کر اس سے ڈیل کر سکتا ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی؟ بھائی جان سیاست کا بیسک تو یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا صحیح نیکی کا کام ہے، فلاحی کام ہے، صحیح تو آسان کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا، صحیح ساری کام ہی مشکل ہوتے ہیں، اس کے صحیح لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں انسان اور کو۔ محنت بھی کرنی محنت پڑتی ہے۔ بھی۔ اقرار حسن صاحب نے اعلان کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت لانا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی نوجوان نسل کے لیے، اور ان کا یہی ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت نہیں آئے گی یہ ہمارے ملک کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بالکل آنا چاہیے، اور آنا سب کے لیے پارٹی میں بہتر ہے، اپنی پارٹی بنانی چاہیے، جمہوری حق ہے، صحیح لیکن اس کام کے لیے عمران خان صاحب بھی آئے تھے، صحیح یہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، بڑا مشکل سا کام ہے، آنا تو آسان ہے لیکن جانا مشکل ہے، اور جب آپ دیکھیں گے کہ یہ کام آج تک جتنے بھی لوگ اقتدار یا پارٹیاں بنا کر آئے ہیں، جو بھی گورنمنٹ میں آیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پر آیا، یہ سوائے صرف ایک پیپلز پارٹی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آتی تھی، صحیح آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بکیا رستے کو دیکھ سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہی صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آتی تھی، لیکن یہ نئے لوگ آئے بنائے پارٹی، ساتھ ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان کا بھی حق ہے، جمہوری حق ہے کہ وہ آئے۔ اچھا کوئی ٹپ دینا چاہیں آپ، جیسے قرار حسن صاحب اپنی پارٹی لے کر آ رہے ہیں، ابھی تو نام کا اعلان بھی نہیں کیا انہوں نے، کوئی ٹپ آپ دینا چاہیں جو ان کے کام آ سکے؟ بس میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بہت بڑے اینکر بھی ہیں، آپ بہت بڑے صحافت سے بھی آپ کا بہت اچھا تعلق ہے، آپ اچھے پروگرام چلاتے ہیں، آپ ان سیاست میں آنے سے پہلے ہر چیز پہ نظر رکھ لیں تاکہ کل مشکلات سے آپ کا سامنا نہ ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا میں آپ سے ایک اور ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایک میجورٹی تھی نوجوانوں کی، اور نوجوان ان کے ساتھ لگے اور ایک وہ بھی وزیر اعظم بنے، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اقرار حسن صاحب آنے والے دور کے وزیر اعظم بن جائیں؟ دیکھو جی، بنانے والی ذات تو خدا کی ذات ہے، کسے بھی وہ عزت سونپ دے، لیکن عزت سے نواز دے، لیکن وہ طریقہ کار ہے کہ یہاں پہ آج کچھ عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ 1% پارٹی اقتدار میں آتی نہیں، مختلف پارٹیوں کو ساتھ ملا کر پھر اقتدار میں آیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میرا تو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں۔ اچھا اور سیاسی بندے نکل آئے آپ تو؟ جی میرا تعلق تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہوں، خانوال سے ایم پی کا الیکشن لڑا ہوں۔ میں دوستوں سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان چہرے ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں، میں اسی طرح قرار الحسن بھائی بھی نیو ینگ نیشن ہے، اور ان کو بھی محنت میں آنا چاہیے، اور جیسے آپ دیکھ لیں چیئرمین بلاول صاحب بھی، وہ بھی اقتدار میں ہیں، اور اقتدار میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ کسی کی سیٹنگ سے گورنمنٹ میں نہیں آتے، سیٹنگ کی گورنمنٹ چاہیے تو کب کہ وہ سیاست میں آ جائے۔ اچھا سر، حال ہی میں قرار حسن نے اعلان کیا کہ وہ بہت جلد اپنی سیاسی جماعت لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی نوجوانوں کے لیے، اور یہ جو جماعت ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ملک کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسی جماعت لانا چاہ رہے ہیں جس میں کوئی روایتی جماعت نہیں ہوگی، ان کا انداز مختلف ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، میں فہد لیاقت فرام سیالکوٹ، کیسے ہیں؟ ہم کے سارے ہیڈ آفس ہوں گے۔ اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آلریڈی پاکستان میں جماعتیں ہیں ان کو کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح تو یہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ اپنی جماعت بنا سکتا ہے، وہ اپنے سوالات اپنا ریاست کے سامنے رکھ سکتا ہے، لیکن ریاست دیکھیں جو آلریڈی ان کے سامنے سوالات ہیں ان کا جواب نہیں دے رہی، اور مزید جماعتیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک انصاف ہے، اس کو کیا فیسلٹیز اپوزیشن میں ہے، کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے دیکھا ہے قرار حسن صاحب کو ماشاءاللہ سینئر صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور انہیں چاہنے والی بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی اس محبت کی وجہ سے، اپنے فینس کی وجہ سے اپنی پارٹی کو بھی اوپر لے آئیں گے، اور کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ان کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ وہ اس چیز کو لے سکتے ہیں اور وہ تاج
और वज़ीर आज़म का ताज अपने चेहरे पर सजा सकेंगे? देखिए जी, मैं इकरारुल हसन साहब को जानता हूँ, मैं उनका फ़ैन भी हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ। आजकल की जो सियासत है, अगर कोई इज़्ज़तदार बंदा है अगर कहे कि मैं सियासत में आना, तो मेरा नहीं ख्याल को इज़्ज़तदार बंदे को सियासत में आना चाहिए। सही। ठीक है, इससे पहले जितने भी इज़्ज़तदार बंदे सियासत में आए हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं? या आप इकरारुल हसन साहब का कंपैरिजन इमरान खान साहब के साथ नहीं कर सकते। वो एक स्पोर्टर्स थे, स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने अपनी जमात बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि उनको अपोजिशन में रह के देखें, आपके सामने है जो सूरत। ठीक है, आगे इकरारुल हसन साहब आएंगे, वो अपनी जमात बनाएंगे। ठीक है, नौजवान नस्ल को प्रमोट करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। आया कि ये मुल्क में आए दिन कोई ना कोई इंतशार पैदा होगा। सही है, सही है, सही। इंतशार पैदा होगा और उसके बाद धरने फसाद। मेरा असल में हमारे पाकिस्तान में जो है वो हर बंदा अपनी पार्टी को लेके चलता है, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी बंदे ने पाकिस्तान के बारे में सोचा। अब लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है, आप इकरारुल हसन साहब को सियासत में देखना चाहते हैं या नहीं, और साथ क्या आप उन्हें एंकर पर्सन ही देखना चाहते हैं या आप कहेंगे कि वो सियासत में आ जाए? देखें जी, एंकर पर्सन है माशाल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको इज़्ज़त से नवाजा है। ठीक है, बड़े मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, दिली रिस्पेक्ट करता हूँ इकरारुल हसन साहब की। मेरा नहीं ख्याल कि उनको सियासत में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं, इकरारुल हसन साहब को तो आप देखते हैं एज एंकर पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, तो हाल ही में उन्होंने ऐलान किया बहुत जल्द वो एक सियासी जमात लाना चाह रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वो उनकी जमात में नौजवान होंगे, अक्सरियत इनकी होगी और उनकी जमात ऐसी होगी जो आम रवायती जमातों से अलग होगी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आप नाम क्या होगा सरेआम? अभी तो उन्होंने रखा नहीं है, आप बताएं आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार उनको तू ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਲੈਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਕੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਕੋ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹਕੂਕ पूरे कर ले। अच्छा, आप क्या कहते हैं? ऐसे तो नौजवान नहीं ना आएंगे, पहले वो बीवियों के हकूक तो पूरी करेगा ना। आप क्या कहते हैं? बस ये जो इन्होंने कह दिया ये बहुत है। मजाक से हटकर एक सीरियस बात करते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब वो भी आए, वो एक अपने आप को पता है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, नौजवानों ने अक्सरियत ने सपोर्ट की और अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन फिर उनके बाद क्लैप्स आया बहुत बड़ा, फिर जमातें आ गई, फिर वो बैकग्राउंड में चले गए। इसी तरह अगर इकरारुल हसन को देखें तो उसके फैन फॉलोइंग है, मगर अब वो अगर जमात बना लेते हैं, क्या वो संभाल लेंगे सियासी जमात? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान है उसका वो एक अलग लेवल है। ठीक है, ठीक है। वो इकरारुल हसन वो शो की हद तक बिल्कुल ठीक है, एंकर पर्सन यहाँ तक ठीक है, लेकिन सियासी जमात ये उनके हाथ का काम नहीं है, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो वो जो उनका जो वो है ना पैशन, वो जो वो कर रहे हैं उनके लिए वही काफ़ी है। ठीक है, उन्होंने कहा बोल न्यूज़ मुझे 1 करोड़ रुपया ऑफर करा था। अच्छा, आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हैं? आप ऐसे इकरारुल हसन को फ़र्ज़ करते हैं, आपको अगर कहा जाए कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो क्या वोट डालेंगे उन्हें? नहीं, अगर एक दिन के लिए बनेंगे तो फिर शायद मैं डाल दूँ। अगर कोई कह दे कि एक दिन के लिए बनाया जा रहा है फिर शायद मैं डाल दूँ। अच्छा, आप क्या कहते हो? 5 साल के लिए यार तुझे दसो, मैं कि तड़े यार नहीं यार गल सही कर रहे हैं, इनको तो कराओ जरा। यार मुझे ये बता, तू क्या कहता है इकरारुल हसन के हवाले मैं से? वही कहता हूँ पहले अपनी बीवी संभाल ले, उसके बाद पाकिस्तान संभाल ले। ये बात है आखिरी ये फर्स्ट पर्सन है, पहले दोस्त आए हैं जिन्होंने ये कहा कि जी पहले उन्होंने फैमिली तक की बात की, उन्होंने कहा पहले बुढ़ियाँ तो संभाल लो, सियासत बाद में कर लें, मगर ये तो मजाक में लगे हुए हैं। अच्छा यार, ये सियासत आपको लगता है कोई आसान काम है कि हर कोई कहता है मैं जमात बनाऊंगा, नौजवानों को लेकर चलूंगा? नौजवान क्यों फंसते हैं इन जमातों में, मुझे ये बता रहे हैं? अगर ये आसान काम होता तो पाकिस्तान में 5000 पार्टियां होती। अब तो ये आपको पता है 2 ही खानदान चल रहे हैं, एक जरदारी खानदान और एक शरीफ खानदान। ये 2 ही खानदान है, सियासत बस इनके बस में ही और तीसरा बंदा नहीं आ सकता। आप इस चीज को अच्छा समझते हैं कि नौजवानों के लिए सियासी जमात में एंटर होना चाहिए, नौजवानों के लिए खास तौर पर? वो तो बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए, लेकिन वो बंदा करे जो इस काबिल हो, लेकिन कर सकता हो। लेकिन उस आप खुद ही देखें सोशल मीडिया पे उसकी जो वाइफ्स के उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो एक कह रही है मैं रूसी हुई हूँ, एक कह रही है मैं ठीक हूँ। ठीक है, वो अपने घर के मसाइल वो ठीक घर का वज़ीर घर का वज़ीर आज़म भी नहीं है वो तो। ठीक है, अगर वो अपने घर के मसाइल ठीक कर लेना फिर वो पाकिस्तान की बात करे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक चले, है। ये चीजें तो इसे साइड पर करते हैं। वैसे एज अ आम शहरी होने के नाते से अगर उनकी जमात आती है
تو کیا آپ ان کا جماعت کا ان کی جماعت کا حصہ بننا چاہیں گے؟ ہم خان کے ساتھ غداری کبھی نہیں کر سکتے. خان کے ساتھ نہ خان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. وہ کل بھی لیڈر تھا, آج بھی لیڈر ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی وہ لیڈر رہے گا. عمران خان زندہ باد. یہ ایم این اے آنے والا ہے. اچھا, آپ کوئی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں, جیسے کہ آپ نئے والے پرانوں کی بات نہیں کر, جیسے اب اقرار حسن ہیں, ایگزامپل لے لیں, میں کہتا ہوں میں بھی جماعت دار ہوں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے لوگ آ کر ملک کا تقدیر بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹرائی تو کرنا چاہیے. اگر کوئی آ کے اگر کہتا ہے کوئی تیسرا تھرڈ بندہ, تو پھر کوئی چانس ہر ایک بندہ نوجوان کی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. وہ واحد عمران خان ہی تھا جو کر گیا, باقی کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ صرف بات ہی کر سکتے ہیں. وہ جس نے جو بھی بات کی ہے وہ حقیقتاً کیا بھی ہے. چلو عمران خان نے اتنا کچھ کر دیا ہے, آپ ادھر آئیں ذرا, بھائی کو درمیان میں لائیں. اینو کی کیتا ہے, یہ بول دیں اس سے آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں, تو یہ سمجھیں آپ کا نیا ووٹر ہے, اسے منانا ہے, کیسے منائیں گے, منائیں ذرا. ایا کا نام تو بس یہی یاد رکھنا, باقی تو پوری ووٹ دے. اس کا جواب تو دینا, اس بات کا جواب دینا چاہیے. جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھے, یہ دوست ہیں ہمارے, بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ پہلے اپنے گھر کے معاملہ ٹھیک کر لیں, بعد میں ہم آپ کو ووٹ دیں گے یا بعد میں آپ کی پارٹی کا حصہ بنیں گے. اب آپ ہمیں دیں اجازت, پھر ملیں گے اچھی سی رپورٹ کے ساتھ, اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.